بچه‌ها سلام، ببخشید که عربده میکشم دیگه، خیلی انرژی دارم نمیتونم نگه دارم اونجا انرژی ها رو یه جوری دفع کنم نمیشه. خواستم بگم که سلام، خوش اومدید. امروز قراره که با هم دیگه چند تا از کریزی ترین، یعنی چی حالا کریزی ترین؟ یعنی چند تا از خفن ترین یا حالا عجیب ترین رستورانای دنیا رو ببینیم با هم دیگه، ببینیم چه خبره. ته عجیبی مثلا توی رستوران ما، رستوران مثلا حالا کفش شیشه باشه، رو آب باشه، یه ته رستوران خفنیه که من رفتم، من دیگه نمیدونم از این خفن تر اگه هست اصلا تو کامنت ها بهم بگید لطفا. یادتون نره حساب کنید دیگه، فرض بشم داریم نزدیک میشیم به یکی شدن، زودتر یکی رو بزنیم و قال قضیه رو بکنیم. Let's go. Undersea restaurant. At Hurawali's, the marine enthusiasts are bound to have an incredible time as they get to eat with fish. This is an underwater restaurant in the Maldives and is commonly called the 5.8 Under the Sea restaurant. It's located in the Indian Ocean and is pretty small. It serves you underwater in the dim lights that complement the aquatic ambience. خیلی خوشگله. وای یه سوال، شبا هم یعنی میشه رفت؟ چون خیلی به نظرم ترسناک میشه اگه شبا زیر آب، واقعا اصلا دری همینجاش ترسناکه، چه برسه دیگه شب. یا خدا. Let's go scare somebody. As mentioned already, the restaurant isn't that big. There's only 8 tables available. The tasting menu consists of 7 courses with a price range of $200 to $300. Number 11, Robot Restaurant. واو. میاو میاو. رستوران رباتیه، میبینید این همه رباتی هن. خانوما هم سعی کردن شبیه ربات باشن ولی باید بیشتر سعی کنن مثل اینکه. Full of loud music, chatter, neon lighting, lots and lots of people. This one is این که مثل کنسرتیه که حالا غذا هم بهت میدن. این خیلی شلوغ پلوغه. خودشون هم قبول دارن که رستوران نیست، شبیه سیرکه بیشتر که حالا سوشی میگه مثل این. The colourful atmosphere isn't what makes it stand out. Although the mind-boggling sight of neon lights and amazing club-like feeling tend to make it all the more interesting. The main attractions are the extravagant shows and performances with unique, intricate costumes of the employees. The show isn't very expensive and it lasts a good 90 minutes. What the For fuck? booking in advance. So if you're in Japan looking for a crazy night out, jam-packed with fun and noise, this is definitely the place to keep in mind. یا خدا چقدر The modern چیز بود، خیلی خر تو خر بود و اصلا میدونی نمیشه اونجا غذا خورد که خدا وکیلی که داره غیر میده میزنه غذات میریزه، ولی فکر کنم فقط سوشی سرو میکردن. Who would have thought that a toilet-themed restaurant would become so popular owing to how big a contrast it is from the concept of fine dining? What the fuck is... The modern toilet was opened in 2004 in Hong Kong and it's completely toilet-themed. Now, as long as the food being served is hygienic and delicious, it does seem like a cool place to visit. And instead of chairs, they've installed toilets for sitting. The main room is quite frankly littered with all kinds of bathroom-themed objects, and not only that, the food is also served in dishes that look like miniature toilets. میگن گوه نخور، منظورش اینه که غذاتو مثلا زیاده روی نکن تو این رستوران. مثلا گوه میخوری؟ نه. As well, in the toilet-like dish, it tends to... واقعا معروفه و میرن مردم، خیلی چندشه چجوری تو اون ظرف غذا میخورن. The menu offers a wide variety of traditional Chinese dishes and other Western options. If you want the complete experience, the ice cream served as dessert in the shape of... بستنیه باز میگیم اوکیه، چون توی واقعیت هم بستنی قیفی ها میگیری باز تو همین فازاست، ولی اینکه دیگه توی ظرف مثلا کاسه توالت بیارن بهت بدن دیگه یکم طبیعی نیست. As confused as we are about this, the restaurant did find investors and is technically a success. And don't assume your crazy ideas have no potential because who knows? Number 9. Corteza Medica Restaurant. Hola, ¿qué tal? Voy a cantar una canción que ya llevo mucho tiempo ensayando. This restaurant is a haven for true crime enthusiasts. You get to eat a scrumptious and affordable meal inside a maximum security prison. It may sound like an idea that took quite some درست فهمیدم؟ زندان میرن غذا میخورن؟ work, but in reality this place is just a huge space with bright lighting with all the features of an extremely ancient castle. The work in this restaurant is done by actual inmates who are serving life sentences from the attached prison. They clean, serve, bus and even cook your food. It also sheds light on the fact that some of the prisons do have potential for actual reform. Number 8. Dinner in the Sky Restaurant. This Sky Restaurant is actually a huge platform that's been suspended in the air at the height of... این به نظرم خیلی باحاله. ولی میدونید نمیدونم مثلا باد بیاد اینجور غذاها قاشق نمیره تو
مثلا چنگال نمیره توی چش بغلی مثلا، من همچین چیزا. ولی حالا اگه این اتفاقای وحشتناک نیفته، واقعا توی اون ارتفاع واقعا اشتهایی واسه آدم میمونه که بتونه غذا بخوره. نمیدونم، ولی به نظرم خیلی هیجان انگیز و باحاله. The idea was originally executed as a pop-up restaurant in the year 2006. The restaurant can accommodate around 30 customers at a time and has a full staff of waiters and chefs. The restaurant also has featured some very popular names preparing dishes for patrons. On average, the price for a 5-course meal in this restaurant is around $300. حدوداً 11 میلیون بدی که بری بالای غذا بخوری. آقا برو بالا پشت بوم، ظرف غذات هم ببر. Number 7, Twin Stars Diner. This diner is located in Moscow, Russia, and it truly sticks to the theme of twins, as everything here comes in pairs, whether it's the food or the servers who wear identical outfits. The owner came up with the idea after watching an old Soviet film named The Kingdom of Crooked Mirrors. باحال گوگلیه. یعنی کل پرسنل رستوران دوقلوان و مثل اینکه مشتری هم که میرن اکثرا دوقلوان، خیلی گوگلیه. باحال. اصلا کلا دوقلوها خیلی باهاشون حال میکنم، چون خیلی واسه هم عجیبه که چجوری دو نفر میتونن اینقدر شبیه هم باشن. آره واقعا واسه هم جالبه. And if you're triplets, then it's a 3-for-1. The more of you there are, the more food you can get for free. Their website claims the restaurant... نمیدونم درست فهمیدم یا نه، ولی فکر کنم گفتش که اگه مثلا 3 قلو باشن واسه اون سومی غذای رایگان میدن، فکر کنم. Number 6, the Kemi Snow Restaurant. This restaurant آقا به خدا فکر کنم یه همچین چیزی توی تهران هست. کافه است فکر کنم، یا شدم کافه رستوران، ولی فکر کنم یه همچین چیزی توی تهران هست، چون من شنیده بودم. نمیدونم، اگه هست بچه تو کامنت ها بهم بگید که یه همچین چیزی توی تهران هست یا نه. خیلی باحاله به نظرم. having your butt frozen as you enjoy a delicious meal inside a humongous snow castle. But now the Kemi restaurant is offering a well-prepared meal in this castle made entirely of frozen snow. Since it's a snow castle, it has to be torn down every year after its service season ends and is rebuilt in the next season by a new architect. فهمیدید چی شد؟ رستورانه هر فصل که فکر کنم آب میشه رستوران، فکر کنم بعد دوباره فصل بعدی که سرد شه دوباره از اول میسازن یه معمار جدید. انقدر یه درآمد داره که هر سال بسازن پول معمار بدن. برگام. Number 5, Fish Cafe. This is probably the craziest and most off-putting one, although... فیش کافه این دیگه واقعا با... What? فیش کافه این... فیش دیدید که ماهی قرمز چقدر بدبوه. دارم ماهیا بدبوان یکم. و اینکه بعد کفش رو در برید پات تو آب باشه، اصلا زمانی که پات تو آبه میتونه غذا بخوری راحت. مثلا غذای ماهی هم داده بریزید زیر پاش که اونا بخورن. Not for everyone, because even this restaurant has gained a fair amount of fame. Fish are swimming around your feet in shallow pools as you enjoy your hot meal. The restaurant is around 2 stories tall, with each floor having an area of 20 meters square. Both stories have the floors covered in around 25 centimeters of water, with about 200 fish swimming inside. It's called the Amix Coffee and is the brainchild of a 23-year-old who gave the animal restaurant concept a whole new spin. Number 4, the Heart Attack Grill. Believe it or not, for some out there, dying while eating an enormous... وقتی که گریل میبینی و هارت اتک میکنی. The menu items are extremely high in cholesterol content. Oh my! What the fuck؟ قشنگ اسم رستوران هم گذاشته، یعنی انقدر کالری و چربی غذا بالاه و خب از این گریلا هم دارن توش، که اگه سکته کردید نجاتتون بدن. بابا. Oh my! The servers are dressed as nurses who take orders, which they call prescriptions. Customers are made to wear a hospital gown before ordering, receive a paddling from the nurses. You heard it right. The nurses' outfits are pretty scant. میگه اگه غذاتو نتونی کامل کنی میزنن در باسنت. هی این نمیدونم چرا داره بوس میکنه. فکر کنم ایشون همه هر کی سفارش میده بوس. To keep the customers coming back, we'd guess. This restaurant is situated... آره مثل این که واقعا بوس میکنن که انشالله سری بعدم ببینیم اسمون دیگه آقا اینجا. Number 3, the new Lucky Restaurant. This restaurant is a dream come true for all those goth teens out there who love dark and twisted things. This establishment is located in India. It's pretty huge and has an exceptional menu with pretty good prices. However, the decor consists mainly of tombstones and a bunch of sarcophaguses. It's been postulated that the graves belong to 16th century Muslim residents of the area. مسلمان هستن مثل اینکه اونایی که فوت کردن تو این قبرها. من که نمیرم این رستوران واقعا، چرا برم بغل یه سری
بنده خدای فوت کرده غذا بخورم واقعا. Number 2. The Fresh Feast Restaurant. This restaurant began serving in 2017. The owner realised that delicious food and exceptional service wasn't enough to woo in lots of loyal customers in such a competitive market, so he got creative. His idea was simple yet genius, as it soon translated into hordes of customers and a celebrity status for his restaurant. On the opening night, the diners were shocked when beautiful women in their underwear filed. حالا بچه اون رستوران پزشکی و پرستاری یا این کدوم انتخاب کنید تو کامنت ها، یعنی تو کامنت ها ببینم ها ترجیح میدید برید رستوران پزشکی یا رستوران فرش بگید اسمشو. آره کدوم حتما بگید ها. Serving them food. These were models hired specially for this occasion. This promotional event was a huge success and the photos soon broke the internet. الان این مدله. There were all kinds of opinions about this, while some, especially men, were thrilled and wanted to visit as soon سلفی هم میگیرن با خانوما به به. as possible, while others were just enraged at the inappropriateness. Although this worked in favour of the Fresh Feast restaurant, executing it isn't easy everywhere, especially in a country like China with strong Fresh Feast restaurant. Executing it isn't easy اینا everywhere. چقدر گوگلیه. البته حالا بدون آرشش رو نمیدونیم ولی خیلی گوگلیه. من چهره رو میگم. من مثل شما بی‌ادب نیست. ولی خدا وکیلی فکر کنم خیلی درآمد دارن. دیگه چی میگن این سلبریتی ها دارن میرن چه برسه آدمای عادی دیگه. ببین یه پوشش یه لباس میتونه درآمد شما رو ببره به قهقرا. Number 1. Au Noir. In this place you get to eat in complete darkness and you can order by looking at the menu before going inside. This is situated in Toronto, Canada. It's not just famous for the setting but also because فکر کنم میدونید که من از تاریکی میترسم. اوکی اصلا من از تاریکی اصلا مثلا فکر کنیم نمیترسم. توی این تاریکی شما چجوری میخوای غذا رو بخوری؟ میکنی تو دماغت به خدا اشتباهی غذا رو. باور کن نمیشه تو تاریکی the guests are guided to their seats by employees who in one way or another are all visually impaired, so it's actually the ideal job for them. This is actually a great place for a date, especially if you want to get to know the person. You can learn more about your partner and see them for more than just their looks. اینجوش خوشم اومد. میگه مثلا واسه قرار و اینا خوبه، واسه اینکه بتونی بیشتر طرفتو بشناسی. رو چه حساب؟ رو این حساب به جای که بیای روی چهرهش قضاوتش کنی و اینا فقط صحبت میکنید و همدیگه رو میشناسید. از رو چهره رو نمیرید. خیلی این باحال بود. در کل چرا برم اینجا اینا پول بدم؟ همین الان غذا میاریم؟ سلام خاموش میکنیم؟ هی دوره هم یه غذا میزنیم دیگه. چه کاریه بریم تا اونجا تو تاریک؟ تاریکیه. اصلا یه غذا سفارش شدی هم اینجا میشینیم دوره هم میخوریم. چه فرقی کرد الکی؟ چرا خودمون رو بنزیم تو دردسر؟ من پولم داشته باشم نمیرم اینجا. کلا با تاریکی زیاد حال نمیکنم پس کنسله. Because since your sense of sight is calmed, the taste buds are much more sensitive. بچه ویدیویی که امروز ما دیدیم از کانال مایند باگلره. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. فداتون بشم. اگر ویدیو خوشتون اومد یادتون نره لایک کنید و میدونید که با لایک و کامنت گذاشتن و اینا میتونید خیلی هم من حمایت کنید. یادتون نره که توی کامنت ها بهم بگید آقا من میشناسم شما رو پولی ما انتخاب کنید. حالا 2 تا گزینه بهتون میدم. رستوران پزشکی یا اون فرشه. یا من بازم تصمیمتون حدودی میتونم بگم کدومه. مرسی که ویدیو دیدین. یه بار گفته بودم 100 بار میگم دیگه. چطور در مواظب خودتون باشین. مرسی که هوا دارید. انقدر فدای تک تکتون بشم تا یه ویدیو دیگه یا یه استریم دیگه. خدافظ. بچه سلام. نه خیلی خیلی